Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, next question. 2A. Nickel iodide crystal are hydrated. A sample of hydrated nickel 2 iodide crystal has the following composition by mass. Nickel 14.1%, iodine, hydrogen and oxygen. Okay, calculate the empirical formula of hydrated nickel 2 iodide crystal. So, macam mana kita nak buat soalan ni? Kita guna Mamora. Macam mana? Kita letakkan dahulu Ni, H, O. Letakkan dulu apa elemen yang ada. So, elemen. Next. Okay, elemen. So, next, dia bagi dalam bentuk persen kan? So, kita boleh assume mass of all these element yang kita ada dalam 100 gram. That's why kita boleh letak mass, okay? Mass kita 14.01% times 100 gram, kita akan dapat 14.01. Okay, saya letaklah unit dia gram. Okay, unit dia gram. Sebab tu kita boleh tukar je jadi gram. Okay, ya. Iodine 60.33, hydrogen 2.85, oxygen 22.81. Okay, ini semua dalam bentuk kita buat ratio. Okay, so mass. Next, okay, ini adalah Ma yang pertama. Ma. Next, mol. Mol. Okay, kita kira dia punya mol. Macam mana nak kira dia punya mol? Kita tengok mass bahagikan dengan molar mass. So, dekat sini awak akan tahulah atomic mass untuk setiap satu ni. Okay. So, mass dia 14.01 bahagikan dengan atomic mass of nickel. Berapa? Kena tengok dalam periodic table. Saya dah check tadi. Dia punya ni adalah 59. Untuk iodine, 60.33 divided by atomic mass for iodine. Atomic mass for iodine is 127. Okay. 2.85 for hydrogen, atomic mass dia 1. Oxygen 22.81 divided by atomic mass dia adalah 60. So, kalau kita guna calculator, kita kira kita akan dapat 0.237, 0.475, 2.85, 1.425. Okey, ni dot-dot bukan sama dengan bukan sama dengan. Yang ni sama dengan. Yang hujung ni ini sama dengan. Yang lain ni adalah dot-dot. Maksudnya kita buat ratio. Okey. So kalau bahagian markah kita dapat dah markah dekat sini. Ini dia dapat 1 markah. Okey, tapi tak menjawab lagi. Dia nak 2 markah. Apa yang kita kurang? Dia nak empirical formula. So nak dapatkan empirical formula macam mana? Kita dividekan dengan the smallest number. So the smallest number kat sini lah 0.237. So kita buat. So Ra ni adalah ratio. So kena buat yang baru tulis. Untuk ratio pula 0.237 divided by 0.237, 0.475 divided by 0.237, 2.85 divided by 0.237, 1.425 divided by 0.237. Tengok apa yang kita akan dapat. So 1, 2, 12, 6. So, kita dapat Ni 1, iodine ada 2, hydrogen 12, oxygen 6. So, inilah dia markah yang seterusnya. So, tengok macam mana cara saya tulis. Nombor dia dekat sini semua subscript, kecil. Kecil. Bukannya sama besar ya. Tolong tulis yang betul. Inilah dia formula dia. Ma, mo, ra. Mass, mol, ratio.
Ini untuk dapatkan empirical formula. Okey, kelas. Okey, tolong buat nota yang ni. Next question B. Molten nickel to iodide can be electrolyzed using the apparatus shown. Okey, power supply, copper wire, platinum electrode. Okey, dia punya electrolyte molten nickel to iodide. During electrolysis, charge is transferred through the copper wire and through the molten nickel to iodide. Okay, number 1. Name the type of particle which transfer charge through the copper wire. So, dalam ni, okay, kita kena tahu yang melalui wire, inilah dia wire. Okay, yang transfer charge through the copper wire. Okay, yang melalui external wire adalah elektron. So, jawapan dekat sini adalah elektron. So, number 2. Name the type of particle which transfer charge through the molten nickel iodide. Okay. Kalau through electrolyte. Ini dia electrolyte. So, yang melalui electrolyte ni apa dia? Negatif dan positif ions. Okay, negatif and positif ions. Okay, ions S. Okay, turut. Okay, so next. Predict the product of the electrolysis of molten nickel iodide. Okay, dia suruh predict. Next, write an ionic half equation for the formation of one of these product. Maksudnya dia nak salah satu sahaja. Dia nak satu sahaja ionic half equation. So, predict product dia. Okay, ini sebab ini dalam IG dia lebih simple. Soalan dia kalau dalam SPM dia akan tanya dekat cathode apa produk, dekat anode apa produk. Okay, so kita fokus pada IG. Okay, so nak tahu apa produk dia, kita tengok. Sekarang ni dia pakai molten nickel iodide. So, ion yang ada hanyalah nickel ion, Ni2+, and iodide ion, I-. So, produk aja confirm lah yang akan terhasil adalah nickel, and iodine, iodine. Itulah produk dia. So, markah dia macam mana? Inilah satu. Ni pun dapat satu. So, ionic half equation dia minta salah satu sahaja. So, kalau awak buat nak bagi nickel macam ni. Nickel dia tu positif. Macam mana kita tahu dia tu positif? Tengok dekat dia punya naming ni. Ada oxidation number dia 2 kan? So, kita tahulah dia punya charge dia 2 positif. Okey, sebab dia 2 positif, dia akan terima elektron untuk menghasilkan nickel atom ataupun nickel metal. So, dia 2 positif. So, berapa elektron je yang dia perlu terima? So, dia perlu terima 2 elektron. Ataupun, kalau awak nak guna iodine, awak tengok mula kita dengan iodide. So, apa iodide ion? So, iodide ion, apa yang iodide ion ni buat? Dia pergi buang dia punya elektron. Dia akan jadi iodine. So, dia buang elektron dia dekat sini. Okay. So, iodine cannot exist as single atom. Iodine must exist as diatom. That's why kita letak 2. So, sekarang tak balance. Okay, I ada 2. Dekat produk I ada 2. So, dekat bahagian reaktan I pun mesti ada 2. So, sekarang ni ada 2 yang negative charge. So, berapa elektron yang dia buang? Ada 2 elektron yang dia buang. So, boleh pilih salah satu lah. Okay, yang mana yang awak buat betul, saya akan bagi markah lah. Okay, salah satu. Ionic half equation. Okay, next question. C. A student electrolyze copper to sulfate solution using the 2 set of apparatus shown. Okay, power supply. Okay, apparatus A, apparatus B. Okay, beza dia. In apparatus A, the student use carbon electrode. And apparatus B use copper electrode. Okay, so kita tengok dekat sini dia tak ada bagi siapa negatif positif. Okay, tak apa, tak penting. So, apa dia tak tanya yang cathode anode, so kita tandakan terus. Itulah ini negatif terminal, ini adalah positif terminal. So, inilah negatif, inilah positif terminal. So, kalau ini negatif terminal, maksudnya di sebelahnya adalah cathode.
Sini adalah anode. Macam mana saya ingat? Negative terminal electrode connected to negative terminal kita panggil cathode. Electrode connected to positive terminal kita panggil anode. Okey, biasanya simbol negative terminal adalah yang pendek dan panjang. Okey. Yang pendek ni adalah negative terminal, yang panjang ni adalah positive terminal. So, pendek cathode. Okey, so lawan dia anode. Okey, macam itulah saya ingat. Okey. So, tengok apparatus A and apparatus B, the mass of negative electrode increase. Okey, kita tengok mass of negative electrode. Okey lah, kita tengok dekat cathode, mass of negative electrode increase. So, kita buatlah gemuk. Okey, sebab apa? Lepas dia buat reaction, dia punya mass increase. So, dia makin besar lah. Sebab itulah dia mass dia increase. Tengok dekat B, mass of negative electrode increase. Okey, same, sama. Okey, dia makin besar jugalah. Dua-dua makin gemuk. Okey. So, next, the mass of positive electrode stay the same. Maksudnya, sama. Positive electrode sama. Okey, so tak payah usia apa-apa lah. Sama dia size dia. Okey. The mass of positive electrode decrease. Oh, dia kata decrease. So, maksudnya mass dekat sini makin kurang. So, size dia semakin kecil lah. So, saya buatlah size dia makin kecil. Okey. So, bubbles were seen at the positive electrode. So, positive electrode adalah anode. So, ada bubbles. Okey, kita buat bubbles. Okey, dia kata dia ada bubbles. So, no bubbles. No bubble were seen at the positive electrode. So, no bubbles. So, tak payah lukis apa-apa lah. Tak ada bubble kat situ. Okey, kita dah habis conteng. Kita tengok. Okey, number 1. Explain why the mass of the negative electrode increase in both set of apparatus. So, dia suruh explain. So, kita nak kena look kenapa dia makin besar. Kenapa dia punya mass dia increase. So, apa yang berlaku? Okey, di sini. Dekat cathode. Siapa yang akan datang dekat cathode? Cation. Okey. So, siapa cation yang hadir dalam ni? Cu2 plus dan hydrogen ion. Inilah dia cation yang hadir dalam electrolyte. Ni kita punya electrolyte ni. Ni electrolyte. So, cation yang hadir dalam electrolyte adalah copper ion. Kita tengok ni ada copper ion. Okey, copper 2 plus. Sebab apa ada ni oxidation number 2. Dan hydrogen ion. Kenapa hydrogen ion? Sebab dia dalam solution. So, between copper ion and hydrogen ion, okay, awak compare ECS, electrochemical series. Macam ni, electrochemical series. Okay, awak compare, awak tengok dalam electrochemical series. Okay, ayat dia. Position of copper to ion is lower than hydrogen ion in electrochemical series. That's why copper to ion will be discharged at cathode. So, dia akan terpilih. Okay. So, copper to ion, dia pergi dekat cathode, dia buat apa? Dia akan terima elektron. Dia akan form copper metal. So, copper dekat bahagian produk ada satu. Kat bahagian reactant pun ada satu. So, ada dua positif. Maksudnya berapa elektron yang diterima? Dia terima 2 elektron untuk jadi copper metal. That's why lah copper metal terbentuk dekat sini. Sebab itulah berat dia semakin bertambah. So, apa yang awak nampak? What you observe? You observe the cathode become thicker. Okay, itu kalau dia minta observation lah. So, dekat apparatus B pun proses yang sama juga berlaku. So, dekat cathode, cation yang datang. Okay, situ tukar warna. Dekat cathode, cation yang akan datang dekat cathode. So, siapakah cation tersebut? So, kita tengok ada copper to ion dan dia ada solution. So, copper to ion dan hydrogen ion. Dan hydrogen ion yang akan datang. So, siapa yang akan discharge? Sama juga reason dia sebab kita tengok dalam position in the electrochemical series, copper to ion is lower position than hydrogen ion in electrochemical series. That's why copper to ion will discharge to become copper metal. So, inilah dia half equation dia. Okay. So, kita dapatlah kesimpulan kenapa dekat cathode become bigger. So, apa jawapan dia? Itulah jawapan dia apa? Explain why. So, copper
metal form. Okey. Ini dalam IG. Simple je. Dia tak minta awak huraikan secara detail macam dalam SPM. Yang saya sebut tadi tu untuk awak explanation lebih kepada SPM. Okey. 2. Name the gas that form the bubble seen in apparatus A. Okey, gas bubble. Okey, tengok dekat apparatus A. Ini dia apparatus A. Dekat anode. Anode, ion jenis apa yang akan datang dekat anode? Anion. Okey, so apa anion yang ada? Sulfate ion, SO4 2- dan dia solusikan hydroxide ion. So, between sulfate ion and hydroxide ion, who will be discharged at anode? So, tengok dalam electrochemical series. Position of hydroxide ion is lower than sulfate ion in electrochemical series. So, hydroxide ion will be discharged at anode. So, apa dia punya half equation dia? Ingat, 4 orang hutan makan otak-otak, minum 2 botol air, dapat ada 4, so apa ada 4 OH gas ni ada 4 negatif, dia buang 4 elektron. So, antara produk yang terhasil kat sini, yang mana satu yang bentuk gas? Inilah yang bentuk gas, O2. So, O2 tu adalah apa? Oxygen gas. So, that's why lah dia dapat jawapan kat sini. Oxygen gas. Okay. So, sebab dalam IG dia lebih lenient. Awak tulis oksigen je pun betul. Tapi kita biasakan tulis yang tepat. Okay. Jawapan yang tepat adalah oksigen gas. So, next. Explain why the mass of the positive electrode decrease in apparatus B. Tengok dekat apparatus B. Okay, ini apparatus B. Tengok dekat anode. Dia tanya kenapa? Why? Decrease mass dia. Okay, so dekat anode, siapa yang akan datang? Ion apa yang akan datang? Anion yang akan datang dekat anode. So, apa anion yang ada? Sulfate, SO4 2-. Lagi, solution ada hydroxide ion. Next, kita tengok apa? Dekat dia punya electrode. Tengok electrode dia. Sebab apa tengok electrode dia? Sebab apa electrode dia ni special? Okay. Berbanding dengan A tadi, electrode dia carbon, inert electrode. So, kita tak payah tengok electrode. So, dekat apparatus B, dia pakai copper electrode. So, copper electrode, kita kena masukkan juga dalam kat sini. Siapa yang akan bagi elektron. Okay, sebab apa? Copper is reactive electrode. Dia ada faktor reactive electrode dekat sini. So, kalau awak ingat balik dalam elektrolisis, okay, ada 3 faktor yang mengaruhi kita untuk tengok siapa yang akan hasilkan produk. Okay. Dalam elektrolisis, ada 3 faktor. Faktor yang pertama kita tengok melalui ECS. Yang kedua kita tengok concentration. Yang ketiga, reactive series, reactive metals. Reactive electrode. Reactive electrode. So, dekat sini dia ada faktor reactive electrode. That's why lah copper yang akan terpilih untuk give electron. Okay, to supply electron. So, macam mana dia punya half equation? Copper will ionize. Ni ayat dia. Copper metal will ionize sebab dia become ion by releasing electron. So, how much electron yang di release? 2 electron. Why 2 electron? Because they form 2 plus ion. Okay. So, bila copper metal become copper to ion, that's why lah. Copper metal kat sini become copper to ion. That's why lah dia punya size dia semakin kecil. That's why lah bila kita timbang, kita measure dia punya mass dia decrease. Itulah dia punya explanation dia why. Tengok. Dia minta explain why mass decrease in apparatus B. So, kita dah nampak tadi. Kenapa? Because copper electrode
ionize become copper to ion. Mudahnya, sebab dalam IG dia punya jawapan lebih simple lagi. Okey, awak cakap copper form ion. Ini pun dah dapat markah untuk IG ya. Okey, number 4. Suggest what happened to the color of solution in apparatus A and B as the electrolysis progress. So, color expression in apparatus A. Okey, kalau ini adalah B lah. So, color of the solution in apparatus A. So, kita ingat dalam apparatus A tadi, okay, dia copper to sulfate. Copper to sulfate. Okay. So, copper to sulfate ni warna apa? Okay, copper to sulfate ni warna blue. Okay, so maksudnya dia adalah blue solution. Okay, asal ni kita akan nampak blue solution. Sebab apa dia warna blue? Sebab adanya kehadiran copper to ion. Okay, copper to ion yang membuatkan warna copper to sulfate tu warna blue. So, kita tengok dalam apparatus A. Kita tengok dalam apparatus A. Okay, apa yang berlaku? Concentration of copper to sulfate ataupun concentration of copper to ion dalam apparatus A decreasing, semakin berkurang. Sebab apa? Copper to ion become copper metal. So, kalaulah copper to ion semakin berkurang dan copper to ion itulah yang membuatkan warna biru, so rasa-rasanya apa yang kita akan nampak? So, okay, that's why jawapannya blue solution become paler ataupun fade, become paler. Okey. So, kita tengok dekat apparatus B. Okey, apa yang berlaku dekat apparatus B? Okey, concentration of copper to ion dalam apparatus B apa yang berlaku? Okey, concentration of copper to ion. Okey, dia menjadi copper metal, sepatutnya semakin decrease, betul tak? So, sepatutnya kita akan nampak warna of blue color dia semakin fade. Semakin berkurang, become paler. Okay, the color of blue solution become paler. But what happened? Okay, at the same time, the copper to ion being used as copper metal atau become copper atom is being replaced by the electrode, copper electrode here at anode. Okay, become copper ions. That's why the blue color of copper to sulfate solution in apparatus B remain the same. So, jawapan dekat sini, blue solution remain the same. Okay, so explanation. So, explanation ni dia tak ada bagi tahu nak apparatus A ke apparatus B. So, boleh terima mana-mana. So, kalau awak buat untuk apparatus A, okay, so kenapa blue solution become paler? Why? Because concentration, buat ayat penuh lah. Concentration, saya buat. Concentration of copper to ion decrease. Decrease. Okay. Okay, untuk B, okay, ini yang lengkap punya lah. Okay, concentration of copper to ion is the same because copper to ion
discharge at cathode is being replaced by copper electrode at anode. Kalau untuk IGCSE level, awak cakap copper to ion is being replaced pun dah cukup. Okey. Tapi untuk SPM itu tak memadai.